کہنا چاہ رہے ہمارا یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہماری نہ کوئی ایک نہ کوئی ہم ایک کوئی ہدایت دے رہے ہیں، نہ تو ہم یہ کچھ کر، ہم سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، یہ جو پرچار، یہ جو جس شکل سے پیش کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ 9 شادیاں، 4 شادیاں، یہ سب دشمنوں کا کام تھا، جو قریب قریب 7ویں صدی میں یہ سب گڑھا گیا۔ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ سب جو گڑھا گیا یہ سب دشمن کچھ نہیں بھائی، اچھا کائے کے دشمن آئے؟ نہیں نہیں ہوتا ہے، جیسے آپ کے دشمن نہیں ہیں، وہ بھلے آپ کو اچھا کہیں، لیکن اندر سے تو ہیں، اندر سے تو وہ کینہ رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ رکھتے۔ اور اللہ کے نبی کی چل رہی، میرے دشمنوں کا کیا لینا دینا ان سے؟ ہم ایک مثال دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کوئی بھی چیز، اچھا دنیا میں کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی مثال تو دی ہی جاتی ہے۔ نہیں ہم بھائی، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آدمی محمد کو اپنی عمران جی، باتیں سمجھ میں آ سکے۔ آپ بھائی کہ آپ ابھی مکمل آپ کی بات مسلمان ہو؟ حمید آپ مکمل طور پہ مسلمان نہیں، ہو ابھی؟ ہم بندے ہیں، ہم نہ ہندو ہیں، نہ مسلمان ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ عیسائی ہیں، ہم بندے ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، ہم کوئی کمیونٹی، کوئی مومن، کوئی مسلمان بن کے ہم بات نہیں کرتے۔ ہم تو نماز اپنے کو یہ پڑھتے ہیں؟ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جمعہ کی نماز کو جاتے ہیں کیا آپ؟ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے، نہیں اچھا، پڑھتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ عید روزہ کی نماز رکھتے کو ہیں۔ جاتے؟ عید کی نماز کو؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا جائیں گے؟ کیوں جائیں بھائی؟ اچھا، کیا ہے اس بچوں میں؟ کی ختنہ کروائی آپ نے؟ وہ تو بچوں صاف کی صفائی کے لیے ہوتا ہی ہے، وہ کوئی مذہب سے لینا ہی دینا نہیں ہے۔ ارے بھائی وہ تو کروائی یا جسم نہیں میں کروائی بھائی، وہ ہاں اس کے اوپر کروائی، بات ہی بات تو نہیں چلی۔ سنیے۔ یہ سب مسلمان ہونے کا کوئی وہ تھوڑا ہی ہے، بہت سے کمیونٹی کے لوگ کرواتے ہیں، کیا مطلب عیسائی بھی کرواتے ہیں بہت سے، تو وہ مسلمان ہو گئے کیا؟ یار میں نے اس کی صحیح اور غلط ہمارا ہونے پہ اسلام، بات نہیں کی بھائی، ہمارے آپ نے مولوی کروائی اور ہے علی، تو وہ مجھے جاننا تھا بس، اب آگے بات ہاں کیجیے، آپ ہاں جو بھی ہاں کہہ رہے ہیں کہتے ہاں رہیے۔ ہاں کروائے ہیں۔ اب ہم کیا کروائیں، بچپن میں ہو گئی، ہم کو تو ہوش بھی نہیں ہے، اب کیا کریں اس کے بارے میں؟ اب کیا کریں؟ ہم کوئی بڑے ہاں ہو نہیں کے تو آپ اپنے ہاتھ سے کیے نہیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ آگے بڑھیں آپ۔ تو یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیے بات آپ مسلمانی کو لے گئے، بات ذہن تو اتر گئی، کیا کہہ رہے تھے ہم؟ نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، آپ پوچھ رہے تھے 7ویں نماز۔ صدی، ہاں نماز تو یہ سب ایک ڈھونگ ہے، سب سے بڑا اسلام میں یہی جھوٹ پھیلا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب سے بڑا فریب ہے، جھوٹ ہے اسلام میں۔ اسی لیے تو مسلمان سب سے پیچھے دقیانوسی سوچ رکھتا ہے، اس کو ڈرایا گیا جہنم کے ڈر سے، جنت کی لالچ میں، جو ہمارے سمجھ سے سب کچھ دنیا میں ہی ہے، سب کچھ زمین پر ہی ہے، آنا ہے اور جانا ہے، اپنا اچھا کردار، اچھا اپنا عمل نبھا کے چلے جانا ہے، اور انسان اور بندے کا کیا کام ہے؟ اور یہ سب جو ہے مذہب میں لڑائی، ایک مذہب میں 10 فرقے کی لڑائی۔ مذہب وہی اچھا ہے جو اچھی بات سکھائے، جس میں یہ سب کریتیاں ہیں وہ تو اس میں سب دھکیلا گیا ہے، اس کو زبردستی گھسیڑا گیا ہے۔ یہی سب ہم سمجھتے ہیں۔ کل سے ہم آپ کا ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو دیکھا سچ والا چینل، تو ہم لوگ کافی کل ہی سے دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھے، تو ہم نے بھی سوچا کہ یار کچھ گفتگو کریں، ہم جو سمجھتے ہیں کچھ بھی ہم اپنی بات شیئر کر دیں، اور کیا۔ جی جی جی، اور بہت ہمارے خوشی کی سمجھ بات ہے، آپ ہمیں سنتے ہیں۔ ہمارے سمجھ سے تھوڑا اگر اچھا ہو، پاسبل ہو، جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا تو اس کو ہم بہت خوبصورتی سے جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہیں جھٹلا سکتے، خدا کو نہیں دیکھا، نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ کب دنیا بنی، کیا بنی، کوئی نہیں بتا سکتا، بس ایک تصورات ہے صرف، کوئی نہیں بتا سکتا کب زمین بنی، کب آسمان بنا، 6 دن میں بنا کہ 7 دن میں بنا، یہ سب انسان کا اپنا سب ایک تراشا ہوا، اپنے ذہن کے سے تراشا ہوا، تراشی ہوئی سب ایک باتیں ہیں، اور کچھ ہے نہیں۔ ہم لوگ کی بھی اتنی عمر ہوگی 60 سال، کبھی ہم
ہم لوگوں کی ذہن میں بھی آتا ہے کیسے بنا ہوگا، اتنا بڑا آسمان کیسے ہوا بنا ہوگا، کیسے ہے، کون بنایا ہے۔ ایک فقیر کا اور کہا یاد آ گیا، یہ شعر یاد آ گیا، زباں قاصر ہے یا رب اتنا پوچھوں کس طرح سے، زباں قاصر ہے یا رب کس طرح پوچھوں تجھ سے، زمین و آسماں جب کچھ نہ تھا تو تھا کہاں پہلے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کہنے والے سمجھنے والے دنیا میں نہیں آئے، کہے اور بات کیے اور چلے گئے۔ کوئی انالحق کا نعرہ دیا تو گردن کاٹی گئی، کسی نے کچھ کہا تو ان کو بوٹی بوٹی کاٹا گیا، کسی کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ تو یہی دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی کچھ کہتا ہے ایسے تو سر تن سے جدا کر دیں گے۔ کون ایسا اچھا شخص ہوگا جو 9 سال کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ ارے ہم گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیسے گوارا کریں گے؟ یہ سب تہمت لگائی گئی ہے ان کے اوپر، یہ سب دشمنوں نے ان کے نام کا استعمال کر کے ایک دم سے بدنام کیا۔ ایسے کریکٹر ان کے زندگی میں لکھے گئے، چھاپے گئے کہ بس کچھ کہنا نہیں، کیونکہ اب وہ تو ہے نہیں دنیا میں۔ اب ان کے نام پہ بہتان لگا کے ہم جو چاہے سو لکھ دیں، قرآن کی شکل میں لکھ دیں۔ قرآن کیوں جلایا گیا وہ پہلے والا؟ جل تو گیا قرآن، کہاں وہ علی کا قرآن ہے؟ سب تو جلا دیا، وہ حاصل کرنے کے سب تو جلا دیا، باری باری سے سب کو تو مار ڈالا۔ کیوں مار ڈالا بھائی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ علی کو خنجر سے مارا، حسین کو خنجر سے مارا، تمام ان کی اولادوں کو خنجر سے مارا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کچھ تو وجہ رہی ہوگی، یوں ہی تو کوئی کو نہیں مار دیتا۔ کچھ باتیں تھی ان کے اندر حقیقت کی، جو اس کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے یہ سب باتیں کی گئیں، کہا گیا ایسا، کیا گیا ایسا، کیونکہ طاقت میں وہی تھے۔ طاقت میں سب عباسی بنو امیہ کے لوگ تھے جو سب انہوں نے سب ان کو، ان کے کریکٹر کو بدنام کیا، اتنی خوبصورتی سے بدنام کیا کہ آج کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ تو جو اب جس کے پاس تھوڑا عقل ہے، اب اس کو کیا کہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ عقل دے رہا ہے کہ خود کی عقل آ رہی ہے تو وہ تھوڑا وہ سمجھ پاتا ہے، ورنہ ہے تو کچھ نہیں۔ کوئی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو کسی بات کا ڈر ہی ہوتا ہے، نہیں تو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جیسے آپ ہی لوگ بول رہے ہیں تو ہم بھی کل دیکھا کہ آپ ہی کو کہہ رہے تھے کہ مار دیں گے جان سے اور سر تن سے جدا کر دیں گے۔ ارے بھائی کیوں کر دو گے؟ کیا بگاڑا انہوں نے آپ کا؟ سچوالا جی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ بات سنو ان کی، کچھ بات سنو جو اچھا سمجھ میں آوے تو کہو سنو۔ یہ جان سے مارنے اورنے کی کیوں دھمکی دیتے ہو؟ یعنی یہ خود سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ خود سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ماننے سے خدا نہ بڑا ہو جائے گا، نہ ہمارے نہ ماننے سے خدا چھوٹا ہو جائے گا۔ وہ جو ہے سو ہے، وہ تو ہے، ہمارے اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا، نہ ہمارے اصغر کہنے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ وہ ہے سو ہے، یہ ریئلٹی ہے۔ لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ ہم لوگ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایک حقیقت بات رکھ دینی چاہیے۔ انسان کا دشمن نہیں ہے۔ کون کمیونٹی میں دشمنی نہیں ہوتی بھائی؟ کون کمیونٹی میں انسان کو نہیں مارتا؟ ہر کمیونٹی میں، ہر مذہب کے ماننے والے ایسا کرتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ایسے لوگ، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ کوئی اپنے آپ کو بہت صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اپنے گرے باں میں جھانکنے کے بجائے سب دوسرے پہ تنقید ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم آپ پہ کریں گے، آپ ہم پہ کریں گے، یہ تھوڑی ہے۔ بات ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے بس۔ اور بتائیں کچھ ہے کہ نہیں لائن پہ؟ جی بھائی، جی بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، بس میں سنتا رہا آپ کو، آپ ارے کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جی جیسا آپ سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، اور کتنی عمران بڑی بھائی ایک بات ہے۔ سوال ہے، جی اگر سنو میری جان، سنو نا عبدال بھائی۔ بتائیے۔ عمران بھائی اب انڈیا سے ہو، انڈیا میں ہی ہو کہ کہیں باہر ہو؟ نہیں ہم انڈیا سے ہی بول رہے ہیں، انڈیا میں یو پی اسٹیٹ ہے جی اور زیادہ نہ بولے، ہاں اچھا مجھے لگا کہ نہیں کسی انڈیا سے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی تو آواز آ رہی ہے آپ؟
कहीं कहीं हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है हमको। जी जी जी, बोलिए बोलिए। जन्नत और नहीं आप, जहन्नम यही है, कहीं नहीं जाना है। एक ये एक अरे अल्फाज है, जन्नत और जहन्नम क्या है, ये एक अल्फाज है बस। सही है। इंसान को समझाने के लिए एक अल्फाज चुना गया। दुनिया में हम लोग जो भी जानते हैं एक अल्फाज के जरिए जानते हैं। हमारा नाम जी। जैसे आप जानते हैं तो क्या इसमें भी अल्फाज ही जुड़ा हुआ है। अगर हमारा नाम ये ना होता मोहम्मद इमरान, तो आप हमको कैसे जानते। अगर हम यहाँ ना रहते, हमारे स्टेट का नाम इंडिया ना होता मुल्क का, तो आप कैसे जानते। ये एक पहचान के लिए रखा गया है। अल्फाज का जी इस्तेमाल पहचान के लिए होता है, जी। नहीं तो कोई फिर एक इंसान दूसरे इंसान को पहचान ही नहीं पाएगा कि आप कहाँ हैं, आपका नाम क्या है। बस ये पहचान के लिए है जो इंसानों ने बनाया है, और क्या। जिसके पास अरे जितनी आप, अक्ल। जी जी बताइए। नहीं, आपके विचार तो बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, और ऐसे विचार वाले लोग बहुत कम मिले हैं, बहुत कम आए स्ट्रीम में, तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है यही कि आप बात ये। है कि जी हाँ हम जहाँ बताइए। जी, बोलिए, आप बोलिए, आप नहीं, बोलिए। इसमें हम तारीफ की बात भी नहीं है, जो रियलिटी है वही कहनी चाहिए बस, और क्या। हम लोग हम सब इंसान आपस में, अब भाई कह लें, बंधु कह लें, दोस्त कह लें, ये होना चाहिए था दुनिया में। जितने भी मजहब बढ़ते गए, दुनिया में फसाद बढ़ता गया। जितने मजहब में अकीदे बढ़ते गए, फसाद बढ़ता गया। अब सब अमन की ही बात करते हैं, मगर अमन है कहाँ। सब सुकून और सुकूत की बात करते हैं, मगर वो कहाँ है। वो तो भला हमारे पीर मुर्शिद का। हाँ बताइए। नहीं, दुनिया में बहुत सी जगह हैं जहाँ पर सुकून है, अभी फिलहाल तो है, नहीं पहले भी है, था, आगे फ्यूचर का नहीं जैसे बोल सकता मैं। हम भी हैं, तो हम लोग भी सुकून और सुकूत में ही हैं। जी। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या प- दिक्कत होगी। पहले भी ऐसी था। हम अपने आप को ठीक। पहले इमरान भी साहब, ऐसे पहले था। भी आपके स्टेट में जहाँ आप रहते हैं, हिंदुस्तान के। मतलब दुनिया की बात कर रहे हैं। जी जी। नहीं, दुनिया की और आपके स्टेट की नहीं, बात कर रहा और हूँ पहले। जगह से तो नहीं, और जगह से तो यहाँ अच्छा है ही। और जगह हम्म, से तो यहाँ ठीक अच्छा है, मगर यहाँ इतना नहीं है जहाँ और जगह देखा जा रहा है। हम्म, जैसे और भी कंट्री में, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये क्या क्या सब देखा सुना जाता है, तो वहां से तो बहुत अच्छा है। ऐसी बात नहीं, हम्म। यहाँ हर चीज की आजादी है। बोलने की आजादी है, सुनने की आजादी है। लेकिन नहीं, ये जो बोलने की है। मजहबी लोग जो है ना। आपको लगता है बोलने की आजादी है? हाँ बोल। हाँ हाँ बिल्कुल है। नहीं, लेकिन ऐसा ना। किसके सामने। ये पॉइंट है ना। ये मजहबी लोग नहीं सुनेंगे। ये मजहबी जी। लोग नहीं सुनेंगे। ये तुरंत कुफ्र का फतवा लगाएंगे, काफिर कहेंगे, जी। हुक्का पानी बंद करेंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। हम्म। ठीक है। ये सोच तो हम लोगों की है ही, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि इस ऐसी सोच रखने के बावजूद भी उसने सुरखरू रखा हुआ है। और तो मन में या दिल में किसी तरह का खौफ और डर नहीं है। बस हम लोग जी। फालतू उलझते नहीं है, और उलझ के क्या करना है किसी से। उलझ के क्या तो करना है, हम अपना देखते हैं जी। जी जी, आपकी मैंने थोड़ी सी आपकी वो चेहरा देखा था, उस हिसाब से लगता है कि आप एक अच्छी उम्र पा लिए हैं। तो आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में सब आपकी सोच जी वाले हैं, कि आप अकेले अकेले हो की सोच नहीं, वाले? कुछ हमारे जैसे पीर मुर्शिद थे। जी हमारे पीर मुर्शिद थे, ये सब तालीम वहीं से मिली है। तालीम क्या, परवरिश भी मुनि से पाई है। तो जैसी परवरिश होती है, वैसे ही वो पौधा भी तैयार होता है। हम्म, हमको आम खाना है, तो आम का ही ना पेड़ लगाएंगे भैया। अब हम्म, खाद पानी भी अच्छी तरह से देंगे, तभी ना वो पनपेगा, बड़ा होगा। जी हैं। लगाएं पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए वाली बात है। कबीर जी। दास का दोहा है, लगाए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। हम्म, लेकिन लोगों का मसला यही है कि वो बबूल का पेड़ लगाए हैं और आम की जस्तजू में बैठे हैं, वो होगा नहीं। हम्म, वो कभी कयामत तक नहीं होगा। हम्म, कहाँ से होगा हम्म। जब हम नहीं, ऐसा आपके, करें। जी। जी आपके, मैं सुन रहा था, मैं देखा तो नहीं, सिर्फ सुना हूं मैं कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने तो बोला है क़यामत कभी नहीं होगी, ऐसा कुछ बोले थे।
नहीं, हम ये बात कह रहे हैं जैसे हमने पेड़ लगाया बबूल का, तो आम तो नहीं देगा ने, कहाँ से आम देगा? तो जो हम समाज में जो हम, हाँ नहीं, आपके दुनिया विचार, में आपकी सोच तो अलग है, सबसे अलग है। बहुत कम लोग हैं ऐसी आपकी सोच वाले, और जो आ रहे हैं ऐसी सोच वाले लोग धीरे धीरे बाहर निकल के। लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी परेशानियां हैं। उनको इस बात का डर है कि मेरी हाँ भाई देखो, सोसाइटी के साथ, हाँ, सोसाइटी से क्या रिएक्शन होगा, वो मेरे बच्चों की शादियां कैसे होंगी। वो डरे जी, डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग, वो डरते हैं, जिसको अपने पे भरोसा नहीं खुद पे, वो डरते हैं। जैसे नहीं, कुरान या में तो ही एक बात है कि सुनिए सुनिए, कुरान में सब बोलिए बोलिए। बातें ठूसी नहीं गई हैं, कुछ बात उसमें लॉजिक, कुछ चीजें उसमें लॉजिकली है, सही है। जैसे उसमें है, अल्लाह कह रहा है, मान लीजिए कि जिसने पहचाना अपने आप को, उसी ने पहचाना अपने रब को। तो सवाल ये है उस्मान कि भाई, एक रब की बात। जी जी उस्मान भाई, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा मोहम्मद इमरान साहब का ये अंदाज, जो उन्होंने कहा कि ये सब दुश्मनों ने रचा। तो ये बहुत अच्छा स्टाइल है ना ये, मतलब इसमें आदमी एक्स मुस्लिम भी नहीं हो रहा, हाँ, और जो क्रिटिसिज्म है उसको स्कोप मिल जा रहा उसको। हाँ, अच्छा अच्छा, नया दिखा बिल्कुल मेरे को। देखिए, नहीं हम अभी। कोई पढ़े लिखे, सुनिए, हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, हमको एक हदीस भी नहीं पता है, ना जी। हमको हदीस पता है बहुत, ना हम पढ़े हैं, ना तो कुरान पढ़े हैं, मगर हमको कुछ याद वाद रहता नहीं है। लेकिन हाँ, वो क्या कहें, वो बुजुर्गों की दुआ कहें, अल्लाह की तौफीक कहें, क्या कहें, जो है सो है। लेकिन समझ में यही आता है कि जो दुनिया बात करती है, जो दुनिया जो बोहतान लगाती है नबी पे, ऐसा है नहीं। इसे हम लोगों से हम ये खुद कहते हैं कि ये बताओ, तुम एक शादी करते हो, ठीक है, तो तुम दूसरी शादी क्यों करोगे? क्या वजह से करोगे? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से तुम दूसरी शादी करोगे। हम उनसे कहते हैं तुम बहस मुबासे में के बात में ना जाओ, हम जो पूछ रहे हैं तुम अपने अपने अंदर उसको झांको और एहसास पैदा करो कि तू क्या, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर हया शर्म है, तो तुम ऐसा करोगे। अब करोगे तो क्यों करोगे? क्या एक से तुम्हारा पेट नहीं भरता? क्या नहीं। तुम अय्यास हो? क्या हो तुम भाई? तो फिर हमारे आपको क्या पीर में तो फिर आपको क्या जवाब नहीं, मिलता है? जवाब मिलता है कि नहीं, आपकी बात है जो सही है। तो फिर वही हम कहते हैं कि ठीक है, तुम नबी को 9 बीबी की क्यों शादी तुम लोग बताते हो? ये जब झूठ है, एक शादी का जिक्र आया है, जो हजरत खदीजुल कुबरा से शादी हुई थी, बाकी कोई शादी नहीं हुई है। ये जो लोग बताते हैं 9 शादियां, ये सब फ्रॉड, ये सब झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है। आपको लगता है कि फ्रॉड है? बिल्कुल फ्रॉड है, मैं दावे से कह सकता हूँ फ्रॉड है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरा आपके दिल कबूल नहीं करता। नहीं, दिल तो मेरा भी बहुत कुछ नहीं करता, लेकिन उसके मेरे दिल जी, के से नहीं होगा, जो रियलिटी है वो तो है ना। अच्छा, आप अरे शादी को ये ठीक सब है, चलो चलो, एक पे सुनने रहते न हैं ना। सुनिए, आप कुरान की बात करेंगे, ये सब कुरान में जो ये सब जबड़ी ठूसा गया है भाई। अरे 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 ये सब महाराज, ऐसा ऐसे, ना बोलो, ऐसा जुल्म ना करो। अरे किसके पे जुल्म ना करे? अरे मियाँ, हर नबी पर ये बोतान लगाया जाएगा 9 शादी का, तो क्यों ना बोलेंगे भाई? क्यों गलत बात कहते हो? ये मार काट, ये जिहाद, ये काफिर का सिर कलम करो। अरे ये सिर कलम करने वाले लोगों का काम था, वो तो जोड़ने आए थे ना, कि सिर कलम करने आए थे। जी जी, जो अभी कौन अभी कहता जो है सिर हुआ। कलम करने आए थे? रुको ना, रुको, आप आगे आगे चले गए आप बहुत ज्यादा। आपकी बात जी यहाँ तक तो बताइए। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा ट्रैक से बाहर जा रही है। अभी जो हमारे जो राजस्थान में हुआ था, एक हमारे दर्जी साहब थे, उनका गला काट दिया, कन्हैया उसके लाल। बारे में क्या बोलेंगे कन्हैया लाल जी? उसके बारे में आपका क्या विचार है? लिखी है बात तो बर्दाश्त करो, सुनो उसको, काहे को गला काटोगे भाई? उन्होंने क्या कहा था? यही ने कहा था। या तो यहाँ पे जो न, वो थी बीजेपी की नेता, क्या नाम उनका, देखिए भूल गए, औरत थी भाई, नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा। हाँ, जी नुपुर शर्मा। तो यही जी। ने कहा था कि ऐसा कि 9 साल थी, तुम्हारा नबी तो लड़कियों से शादी करता है,
تو وہ کوئی اپنے طرف سے تو نہیں کہی تھی, وہ تو جو فیکٹ ہے, جو حدیثوں میں لکھا گیا ہے, جو گڑھا گیا ہے, وہی نے کہا تھا. تو تم اپنے یہاں سے ہٹاؤ یہ سب گڑی ہوئی باتوں کو, کیوں رکھے, ہٹاؤ اس کو. اگر اس کو صاف ستھرا کرنا ہے, اسلام کو صحیح تصویر پیش کرنی ہے, تو یہ جتنی باتیں گڑھی گئی ہیں, جو میں تھوپی گئی ہیں, اس کو ہٹاؤ, اس کو نکالو. یہ اپنی یہ مضبوطی سے کھڑے ہو کہ یہ سب غلط ہمارے یہاں لکھا گیا ہے. تو وہ نہیں کریں گے, اس کی ڈیفینڈ میں کھڑے ہو جائیں گے, گردن مارنے کی بات کریں گے, کاٹنے کی بات کریں گے. کتنے کی گردن کاٹیں گے, کیا کریں گے؟ گردن کاٹتے کاٹتے تو یہاں سے پہنچے ہیں, تو گردن کٹانے والے گردن کٹائی بھی تو ہیں بچانے کے لیے. نہیں ٹھیک ہے, اب وہ اب تھوڑا ٹھیک ہے, آپ کی بات کئی حد تک ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی باتوں کو. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جہاں رہتے ہیں, اور آپ میرے خیال سے اپنے آپ میں ایک ہی آدمی ہوں اس طرح کی باتیں کرنے والے, کہ میں تو آج تک کسی مومن کو نہیں نہیں میں ایسی کسی بات مومن کو نہیں, یہ ہمارا پورا, ارے بھائی یہ ہمارا, ارے بھائی میں آج تک میں کسی مومن کو نہیں سنا ہوں کہ وہ اس نے بولا کہ ہٹاؤ اس کو, نہیں سنا میں. چاہے کتنا بھی بڑا سیکولر ہو, کتنا بھی وہ اس کی وچار اچھے ہوں, پازیٹیو میں ہوں, لیکن انت میں آ کے اس نے بولا کہ نہیں یہ جو ہے یہ اس کتاب میں کوئی پھر بدل نہیں ہوگا. آپ پہلے بندے ہو میرے خیال سے جو ہم کو ملے ہو جو بول رہے ہیں ہٹاؤ اس کو, جو غلط ہے تو ہٹا دو. میں ٹھیک سمجھا ہوں عبدل بھائی؟ بالکل نیا آئیڈیا ہے, ہاں بالکل نیا بالکل اینگل لیے میں انہوں نے. فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. اب یہ باتیں جو بول رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ جو ریئل لائف میں ایسی باتیں بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے, اور یہ بول دیتے ہیں اگر ریئل لائف میں, تو اس کے ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ جوخم کی بات ہے وہ. ہاں بہت ذوقی کی بات ہے. نہیں اگر آپ یہ بول رہے ہو تو پھر آپ کے کائنات کے بنانے والے کو ہی انکار کر رہے ہو نا, جب اس نے بول دیا کہ یہ کتاب قیامت تک چلنے والی ہے, اور قیامت تک دور ہے, کیونکہ آپ ہی کے چیف منسٹر صاحب بولے ہیں قیامت نہیں آنے والی, تو باتیں تھوڑی سی دائیں بائیں ہو رہی ہے. ایٹم بم پھٹ جائے گا, ایٹم بم, عثمان مہاراج, جی ایٹم جی بم مہاراج, پھٹ جائے گا. نہیں ایٹم بم تو نہیں پھوٹے گا, لیکن جو بھی پھوٹے گا تو غلط ہی پھوٹے گا. کیا آپ ہمیں بھول گئے ہیں کیا, یاد نہیں کرتے بالکل؟ ذرا